फाइनाल लोकसभा समारिनो किटिंगै गोरों गोरों थायो लोकथुम पान्दा एबा जनसभा एबा पथासभा एबा दत्त दूर कैम्पिंग खलायलायमा हायनो तिनि तुलासिकर हातिनि मालखंबा थायो तिनि लोकथुम पान्दा खलायजाखा तिप्राम थानाय बोखाक्तै ओ पान्दाव फाइमानजाखा 26 आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सि गोबां बुधबारखे गोप्लायङै थांनाय मन्त्री अनमेश देबबर्मा ताई खोलाय चाम्पाहावार कन्स्टिट्युएन्सिनि इएम अनन्त देबबर्मा मानबाय कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए स्वप्ना देबबर्मा बुजुंनगर कन्स्टिट्युएन्सिनि एमडिसि रुनेल देबबर्मानो खबै मानजाखा तिप्राम थानाय जुदा जुदा आदं तिप्राम थारक बीजेपी आईपीएफटी बाय थानसा खाय खरक तांबदल ओंगै तंफानो फेबा तिनि तुलासिकर हातिनि मालखंबा थायो तिनि फाइनाल लोकसभा समरनि किटिंगै कक पिलाई तंमानि हाय तिनि तुलासिकर हातिनि मालखंबा थायो तिनि लोगो कोथुम पान्दांखा तिप्राम थानाय बोखाक्तै फेबा आरो सगैलिया बीजेपी बदल एबा आईपीएफटी बदल फेबा तिनि तिप्राम थासिमिनो अ लोगो कोथुम पान्दा खायजाखा हिनै कक्तमा थांनाय साल सिगांगो कायथाम बदल मिलिवैनो आईपीएफटी बीजेपी तिप्राम था मिलिवैनो आम्बासादर गलैरिवै फाइनाल लोकसभा समारिनि एमपी सीट बातायनाय महारानी कीर्ति सिंहनो लगिवत्तयै नमिनेशन बुलाय रिलिमानि फेबा आबरो थानसानि बोखाक्तिनो रिलायजा फेबा गोरों गोरों थायो तिप्राम था बीजेपी ताई आईपीएफटी थानसानि बिसिंतै प्रोग्राम खायतंगो कगलाम पान्दा खायतंगो ताई अमाहायकिनो कैम्पिंग दूर टू दूर खायलाय तंमानि हायनि फेबा तिनि तुलासिगर हंके नुकजागलिया बीजेपी ताई आईपीएफटी फेबा तिनि नुकजाखा तिप्राम थासिमिनो तिनिनि लोगो कोथुम पान्दा नायनायदि मंत्री अनमेश देबबर्मा तामो सावै खनायका तिनि लोगो कोथुम पान्दानि ककनो फाइनाल ताखुंथाय बुखुकसं नरक Pemuya Paro, Pavoka Tulasikok Regional Committee. Final Lok Sabha na kitingay. Silim. Cabinet Minister Anumesh Deborma Sini rally suruh thaka Sini tai decision Tei rally khai thaine rakno Duskarne asut thayo Norok nai joto khaye पूर्व राजनगर नि सिनि ताखुबले बुखुक्सो लबनाय थतो खयै रेली खाय फाइमेन बागै ननि थानिबो खाकाहाम तै किनिनि अल्लु कुथु पान्दा किनिन अल्लु कुथु पान्दा वला रय अक्रान्दै फाइमेन खब सिनि कैबिनेट मिनिस्टर सिनि सारो अनमेश न खबै खुबै लामसगो तिप्राम था हमबाय तायलो तंतुनाय आइ लामा फासिं तंनाय सिनियां मंचने फासिंगा फाइनाल बागै कबु मुल्या फारो ताइसिनि वाइ के ब्लकनो हायनो कबको नरो सिनि लुगुरकनो काहाम जागा तिब्रा गभर्नमेन्टनि कैबिनेट मिनिस्टर सर तै आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट ब्रह्मनाम खकेश बनबो हायाव फाइनाल बय कबु यापारो Junal Coisional Development Committee Chairman Brahmanan Bishu Bonobo Hanga Final Boy Kobo Yaparo Kobo Yaparo Sabis Asrambari Block Committee YTA President Brahmanan Sabin Bonobo Hanga Kobo Yaparo Pulavo Chini Tinini President Brahmanan Subasno Dinanington I will
हामबाय लोगोसेनि मेडामनाव लोगोसेनि सार EM आबुल यागुल चिनि ब्रह्मसास्राम बरि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट हामबाय कुइलानो मिनिस्टार मोजां परिबेश देबबर्मा सिनि TGADC नि EM बरमगोनां आनन्द देबबर्मा मुंगै भिखुंखला एयारपर्ट आबाय हाथाय गगनगा गंगा दैसांगा आबाय गोबां मानसिनि आबाय को बरकनि जे बिनो सानि मान थाइगा साइ एग्रीमेंट लाइका आबो चेंग चेंगरा एग्रीमेंट याबो त्रिपुरा भारत सरकार त्रिपुरा सरकार স্যার তিনি তুলাসীকর যে মোটর স্ট্যান্ড যে আরও যে লোকথুম পান্না খাইজামনি বো বিসিন্তি খাইজাগা স্যার তো নির্বাচন যিনি ত্রিপুরামতা IPF থেকে বিজেপি প্রার্থী বিপি সিং যাদব নামে ও বিধানসভায় আওয়ামী পান্না স্যার ও জায়গাও কি তিনি ত্রিপুরা মঠা সিমিংদা না বিজেপি IPF টিমিলিউদে তিনি ও পান্ডা সংসা জাখা যে কোনো জায়গা ত্রিপুরামতা ক্লাইব আবু বিজেপি ক্লাইমা হয় বিজেপি ক্লাইব ত্রিপুরামতা ক্লাইমা হয় বড় চিনি কমিটি বড় বড় গোয়া ছিল আজি সাফ জাগে हम कोऑर्डिनेशन कमिटी बीजेपी का एक हिस्सा ट्राइजर में IPF और ब्लॉक लेवल हो ताकि कोऑर्डिनेशन कमिटी डिस्ट्रिक्ट को प्रत्येक ब्लॉक लेवल मांग হয়তো বা আগামী 3 ডিসেম্বর আপনি বড় টেনশন নাই বরং আরও IPF বা ত্রিপুরামত আরও অনেক জায়গা নকরি যেমন নিয়ে প্রফেসর ডক্টর মাইক সাহেব প্রেগনেন্ট আরও তো ত্রিপুরামত বা IPF সাপোর্টার বিজেপির ফ্লাইট যে কমিটি আসলে ত্রিপুরামত যে ত্রিপুরামত ফ্লাইট তিনি যতে সিঙ্গেল খাইজাগো স্যার না সিঙ্গেল অনলাইন ঠিক আছে স্যার জয়েন্টলি ফ্লাইটে তো জয়েন্ট রাং রকম দিয়ে দিব 10,000 ত্রিপুরামত রাং রকম পিকনিক চামা হইকে মা খেলি